گھر چھوڑ کے چلا جائے، کیا اس کی لاش بوری میں ڈالنا برداشت کر سکیں گے آپ لوگ؟ تو اس طرح سیاست میں بھی آزادی ہوتی ہے. جو آپ سے مطمئن نہیں ہے، اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. آنے والے کو بھی شکریہ، جانے والے کی بھی مہربانی، یہ ہونی چاہیے. زیادہ غلامی کے دور محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیے. اب غلامی نہیں ہے، اب لونڈے لونڈیوں کا دور نہیں ہے. ہر انسان آزاد ہے، شعور رکھتا ہے. اب تو ہماری اس طرح کے لوگوں سے بھی جان چھوٹ گئی جو ہمیں اسلام کا غلط تعارف کرایا کرتے تھے. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے. کتاب اور لائبریری کی بجائے آپ موبائل پہ سرچ کر لیتے ہو، حدیث بھی آ جاتی ہے، قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، ترجمہ بھی آ جاتا ہے، زمانے کی تاریخ بھی آ جاتی ہے. آج جتنے لوگ ہیں موبائل جن کے پاس ہے وہ سارے علم والے ہیں، ساروں کو عالم کہا جا سکتا ہے. کوئی ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں رہی. ہم لوگ کراچی میں نکلے ہیں، ہمارے خاندان کو پیر صاحب پگاروں کے دادا، ہمارے پردادا شہید صبغت اللہ شاہ اور ان کے ساتھ جو حر تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، خاص طور پر شہروں میں آپ لوگوں کے دماغوں میں ان کے خلاف ایک ڈراؤنا ماحول، ایک ہراسمنٹ ڈالی گئی کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ آدمی کاٹ کے کھا جاتے ہیں. یہ سارا دشمن کا پروپیگنڈا تھا. جبکہ آپ سب میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے بڑوں سے واقف رہے ہیں، ہمارے دادا مرحوم پیر صاحب پگارا 90 بھی آتے رہتے تھے. کبھی زندگی میں انہوں نے گن مین نہیں اٹھایا. ہمارے والد موجودہ پیر پگارا کوئی کلیکشن کو G3 پسٹل گن مین نہیں اٹھاتے. یہ گن مین والی پالیسی اور کلیکشن کوپ والی پالیسی تو ختم کرنی ہے. ابھی مجھے ایک طرف خوشی ہوئی جتنی محنت سے آپ لوگوں نے ہمیں محبت دے کے یہاں بلایا اور اس حلیم کی دعوت کو نعت خوانی کی دعوت میں کنورٹ کر دیا. اللہ کی رحمت نازل ہوئی. لیکن دوسری طرف میں کلیکشن کوپ کے ساتھ اگر لوگ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. کلیکشن کوپ کی جگہ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی یا کتاب ہوتی تو زیادہ مزہ آتا. ہمیں اپنے اس عظیم الشان ملک، کراچی ایک شہر نہیں ایک ملک بن چکا ہے، ایک دنیا ہے کراچی. یاد کریں 85، 86، 88 کا دور، 90s کا دور، کراچی کی رونقیں یاد کریں. یاد کریں وہ ڈرائیو ان سینما، یاد کریں وہ کراچی کی روشنیاں. اب کراچی بڑھنے کے بعد جو روشنی اس چھوٹے کراچی میں تھی، جب جہاز میں کراچی لینڈ ہو رہے ہوتے تھے، ہم مری میں پڑھتے تھے، چھٹیوں میں آتے تھے، عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا تھا، کراچی جیسے ہی آتا تھا ایسے لگتا تھا ہم روشنیوں کے شہر میں لینڈ کر رہے ہیں. آج وہ روشنی بھی نہیں بچی تمہارے کراچی میں. لوگوں کے گیٹ کھلے رہتے تھے، کوئی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. آج کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، آپ نے دروازہ لاک کر کے تالے لگا کے پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کراچی میں کبھی کراچی صرف پٹھان کا ہو جائے گا، نہیں. کراچی صرف سندھی کا ہو جائے گا، نہیں. کراچی صرف بہاری کا ہو جائے گا، نہیں. کراچی سب کا تھا اور سب کا ہے اور سب کا رہے گا. جو مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کر کے آئے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی. جو ہجرت کر کے آئے
इस खित्ते में हिंदुस्तान की तरफ से वो महाजर थे, आज उनकी औलाद महाजर नहीं है, मालिक है। इन एमक्यूएम वालों को तो अपनी पार्टी का नाम महाजर कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अब कर देना चाहिए मालकान कौमी मूवमेंट। इन्हें मैं मशवरा देता हूं, क्योंकि सियासी जमात कभी बदनीयती से नहीं आती। उसमें अगर अच्छे लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हट जाएं और उसी जमात में से बुरे लोग आगे आ जाएं, तो फिर पार्टी का जवाल शुरू होता है, फिर पार्टी का जवाल शुरू होता है। ये कंट्रोल करना पार्टी लीडर का काम होता है। अब पीर साहब पगारा की पार्टी बेशक अपनी स्पीड में स्लो चल रही है, लेकिन हम ये गलती नहीं करना चाह रहे कि इस पार्टी को जज्बात में स्पीड ज्यादा करें और गुंडे बदमाश आकर इस पार्टी को, कब्जा ग्रुप आकर इस पार्टी को और भत्ताखोर आकर इस पार्टी को भी हाईजैक ना कर लें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कब्जा हो सकता है हम पे भी। हम बड़ी उम्मीद के साथ कराची के हर इलाकों में जाके अपने वालिद, अपने कायदे मोहतरम पीर साहब पगारा का पैगाम देंगे कि आप, कोई हल्फ नहीं उठवा रहा आपसे कि आने वाले के लिए आ जाओ, जाने वाले के लिए बोरी में जाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आके देखो, हमारे करीब आकर समझो, आओ मिलकर खिदमत करें। आप लोग मिसाल हासिल करें आगा खान की जमात से, बोरियों की जमात से। इसी तरह पीर साहब पगारा की जो जमात है, जो रूहानी जमात है, वो कितनी मुनज़्ज़म और कितनी खुश है, और उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सारे जमाती मिलके एक जगह खड़े हो जाते हैं और वो मुसीबत खत्म करते हैं। और जब पाकिस्तान की फौज को बॉर्डर्स पे, रेगिस्तानों में लड़ने की जरूरत होती है, तो वाहिद पीर साहब पगारा के हुर मुजाहिद हैं जो फौज के साथ मिलके जाके लड़ते हैं बॉर्डर पे। आप खुद अपने दिल से पूछें, क्या किसी सियासी जमात के पास ऐसे लोग हैं जो कभी जाके बॉर्डर्स पे लड़े हों या अब भी तैयार हैं लड़ने के लिए? तो ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? इसे कहते हैं प्यार का जादू, क्लैशनकोफ का जादू नहीं, प्यार का जादू। आओ एक दूसरे से मिलके प्यार का जादू करें एक दूसरे पर। आओ एक कौम बन जाए जो उर्दू बोलने वाले हैं और सिंध में रहते हैं, वो भी हमारे सिंधी हैं क्योंकि सिंध में रहते हैं, और जो सिरैकी हैं वो भी सिंध में रहते हैं, वो भी सिंधी हैं। जतोई साहिबान, जरदारी साहिबान, जमाली साहिबान, ये सारे सिरैकी बोलते हैं। तो अब हम उनको क्या कहें? क्या वो सिंधी नहीं है? इरफानुल्लाह मरवत जैसे शेर कराची में मौजूद हैं, वो भी अब सिंधी पठान कहलवाते हैं, मतलब सिंधी कहलवाते हैं। सिंध की धरती से उन्होंने भी फैज भी हासिल किया, प्यार भी हासिल किया। इसलिए एक जुमला साईं जुमला कराची में इतना बदनाम हो चुका है, कुछ करप्ट सिंधी हुक्मरानों की पॉलिसीज की वजह से पूरी कौम के ऊपर बदनामी का धब्बा आ रहा है। वो धब्बा नहीं आने देंगे इंशाअल्लाह। महाजर जो आए थे उनकी औलाद महाजर नहीं है, इसलिए वो भी सिंधी टोपी पहनना शुरू करें। हमारी आपसे अपील है, कोई यहां मेहमान नहीं, सब मालिकान हैं। मिलकर बदमाशी को खत्म करें। अक्सर नौजवान आजकल बैठे बैठे फौत हो जाता है, वालिद शर्म के मारे बताता नहीं है कि मेरा बेटा ओवरडोज में फौत हो गया, या आइस ज्यादा लगा ली थी, या कोकीन ज्यादा लगा ली थी, शर्म के मारे नहीं बताता। काफी नौजवान जा रहे हैं। इस आइस के नशे को जड़ से उखाड़ने का तरीका क्या है? हम और आप मिलकर पहले तो यूनियन कमेटी और टाउन में
छोटे लेवल पे 500 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी करके प्रोग्राम करें और एहतजाज करें। अगर हुकूमत नहीं सुधरी तो सारे जमा होकर सीएम हाउस के सामने चल के बैठ जाएंगे। हम साथ बैठेंगे आपके कि भाई बंद करो आइस, बंद करो बॉर्डर। ये आइस कहां से आ रही है, ये नशे कहां से आ रहे हैं? इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और इधर पोश एरियाज में, इज्जतदार एरियाज में मसाज सेंटर्स चल रहे हैं। मुझे आप बताएं, ये क्या क्या बेहुदगी है, क्या बेशर्मी है? कुछ दिन पहले हमें पता चला कि ट्रैफिक के मामलात में एक डीआईजी ने काफी सख्ती की है ताकि एक्सीडेंट, डंपर्स, हैवी ट्रैफिक, बाइक वाला भी उसी रोड पे चल रहा है, डंपर वाला भी उसी रोड पे रेस करता हुआ जा रहा है। उम्र क्या है? हेल्पर गाड़ी चला रहा है, 16 साल का हेल्पर, ड्राइवर सोया हुआ है और रेस हो रही है डंपर की और लोग नीचे आ गए। इनका तमाशा हो गया और हमारी जान निकल गई। ये क्या मजाक है? तो उस डीआईजी ने जो कराची में सख्ती शुरू की, आपको याद होगा उनको पोस्टिंग से हटा दिया गया। अब दोबारा उनको पोस्टिंग मिली है। हम उसके लिए भी दुआगो हैं उन डीआईजी के लिए जो खैर खाई चाह रहा है कराची के लोगों को। इस शहर में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि हम बड़ी खुशी खुशी जाएंगे सी व्यू पे, समंदर के मजे लेंगे, वापस आ रहे होंगे, 2 नकाबपोश आएंगे, थप्पड़ मार के मोबाइल फोन छीन लेंगे। इस हालात को फौरी कंट्रोल करने के लिए अवामी प्रेशर बनाना पड़ेगा। प्रेशर से हुकूमत सुधरेगी, वरना ये हुकूमत नहीं सुधरेगी। अब पुलिस, हेल्थ, तालीम, कोई भी चीज सुधरी हुई नहीं है। हम लोग और आप लोग अगर ज्यादा लोड लेंगे तो मायूसी में जाएंगे। आराम आराम से काम करेंगे तो इंसान कम काम करेगा। हमारा रब्बुल आलमीन हमारी भलाई में ज्यादा काम करेंगे, जिससे कहा जाता है हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अल्लाह हमारी मदद फरमाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ आके और इस चीज पे मैं दोबारा सख्ती से रोकूंगा कि आइंदा कलेक्शन को या हथियार वाला कल्चर मेहरबानी करके ना किया जाए तो बड़ा खुशी होगी हमें। मेहरबानी आप सबकी। थैंक यू।